Okay. Kaya, hila. Mainit. Kaya okay lang yun. Sa susunod, huwag nang iulitin, okay? Ayos. Let's go. Ito, magbakang Vikings versus Raktan. Mag-score din tayo dito mamaya. Patayin mo na yan. Mag-score rin. Okay, let's go. Nag-update yung ano. Okay, mo rin po. Ano nangyari? Nag-update. Mano-mano lang muna. Ayos. Sige. Okay. Okay, Bertas. Solong-solo. Uy. Ano ba to? Saan ba tong ano nito? Raktans 2. Hindi. Ito pala. Vikings pala yun. 3 yun? 3. Technical timeout, technical. Technical timeout. Technical timeout daw. Basket. Ano score? 4-3. Technical time na tayo eh. Pag-outside. Technical. Solong-solo. Technical Basket. Timeout. 6. Ano ba to? Ayun na, back to the ball game. Batang. To Gebertas. Tomolya, Tomera ng 3. Basket, 3 yun, 3. Vikings ba yun? Vikings or ano? Lista mo lang. King, 3 na yun. Vikings yun. 3 yun. Basket. 7, 8, 9. Alvarez. 99, basket. 7-9. Tumalbak. Wala. Bukal. Basket by number 71. All 9. Deadlock 9. Libertas. Anabisa. Ayun na. Basket. 11-9. Towel. Tonalba number 7 wala. May foul. Batre. Okay, 7:45 seconds. Maglagay na yung second time, ha? Second time yun. Towel.
Ayan na, libre-libre. Basket. Hit by Basilan. Ah, Second set lock of the game. 10. Score. 15. Ha? Ay, 11 ba? Oo. Hindi tatayag ang Raktan. 13-11 pala. Second sa ating first group. Nalito yung ano eh. Ah, Kuya, ito lang. basket. Basket. Vikings. 13-13. Bukal. Ah! Pinahalata mo naman kasi. Huwag mo pahalata. Daw, up. Sa akin. Second na tayo, ha? Second team pa lang. Oh, tala. Alvarez, race. Okay na. Decimal. Tamal pa. Nag-practice yan, wala. Basket. Nang bakal, 2 points. Lawangang Raktan. 15. Toy towel. Ano ba isa? Professional. Aldos ha. Rebound kaya sa kay Alvarez. Ang ganda lang. Basket. 17. Wala, studying. Uy. He. Ano ba sa court 3? Wala. Uy, kinakasang ka dito naman. Libre na. Basket. 19-13 score sa first half. Tangpan. Lahat. Yes, 5. Ito mayroon. Ang bagubat pa, wala pa ako na score. Dalawa oh. Allah. Tanga saan ka? Si Batang. Ha? Gebertas. Alan. Oh, Binali po yan. Okay. Bukal. Nagkagawa yung dalawa. decimal. Titira. Final sa 3. Bang. Grabe. 16. Parang mabali ito si Bukal. Bukal. Intercept. Gibertas. Gibertas. May foul. Meron tayong foul. Tapos may left. Number 24. Portion pa lang. Andos. Uncheck ko. First stroke. Portion pa lang ng Raktan. Ang pamalit eh. Wala. Second stroke. Okay, ready jumper. Second try. Official score 19-16. In favor of Raktan. Basket. 17. Dito ka. Amber 99. Titira ng 3. Wala. Diba may Gibertas? Bisimal. Tumira ng 3. Wala nga. Alan yung mga kinuha.
Sino ba yan kasi number 0 na yan? Nanonood. Parang namamasya. Bukal. Bukal sa 3. Wala. May Gibertas. May foul. Full 9. 9. 99. Negative foul, Magnete. First personal foul. Ibay ng number 0, di man lang hiningal. Hindi na nga nahinga. Para sa Domingo yun. Basket. First try, pasok. May Gibertas. Second stroke. Ready jumper, second try. Basket. Deadlock. Pasok dapat again. 2x2. May Gibertas. Bukal. Tumira 3. Wala. Sintay. Ano nga ka? Alas 6 na. Oh? 38? Ay pa sa Bang! 19. isang 22. Okay, dalaw. Kanlobo. Babawin daw. Wala. Rebound by Tumulba. Ayun na. Pabalik si Alan. Kasi si Mal. Oh! 25. 25-19. Time out. Back to the ball game sa first quarter. Tambak na. Kanlobo. Tikas lang. Pikas-pikas. Ayun lang. Number 8. Pass na bukal. Sa side. Wala. Okay na to. Boh, kaswerte naman ni no. Tumira natin ulit. Oh, Grabe. basket. 21. Grabe itong mga talaga. Na, kay Bertas. Gibertas. Wala, Alan. Rebound pa siya. Oh, grabe. Kasi pag... Oh, Ayaw ka na ito doon! Nasaan lang ka? Nakalive kayo. Ayahan nyo. wala ba? Kumenta. Pinalaw po. Wala. Rebound by Aldos. Basket by Bukal. Dalawa na lang. Kalamangan. 23. 25. Kay Bertas. Decimal, sumira 6. Libre-libre. Wala. Bah, Libre-libre. Libre-libre. decimal, tumira ulit ng 3. Ayaw. Naglalagay lang ng Jolin siya. Panlobo. 1 minute 40 seconds. Ay, trap. Traveling. Anong lakad? Sempit. Final. Awa na sa stress. Ito din pa. Basket. Grabe talaga yung mga panood. 7. Bug. Yo, Nakalapat sir. Lubog. Grabe lang natin yun. Wala sa stress. Wala. Alan by rebound. Ayun na. Wala pa. Isa rito. Ibang bendo. 20 seconds remaining. 10 seconds. Basket. 25, 27. Kalian, kalaman. Wala. May foul.
Lalo, alas 6 ka? Wala Si Batang. Wala pa ba? Oo. Nag-gate. Sa minuto lang ang biyahe? Second person. Wala, kailan mo sa... Malapit lang? Price. Wala. Kantrok. Basket. 28. Oh. Simal. Yo. 30. 30-25 score sa first half. Bukal. Up. Oh, talaga naman. Si Bukal titira ng 3. Wala. Wala na oras. Ubos na ang oras sa first half. Score 30-25. Second quarter na tayo. Okay. As na. Pwede ba ka, Dave? Pakasok ko. Napasok na. Pawis na, pawis na. Sige. Bukal. To Alvarez. Tris. Alvarez. 28 yan ha. Bakit dun sa gitna? Alvarez. Tutuhin mo lang, amalis ko. May ganun po eh. Basket. Good luck all. 30. Ano naman? Butata! Tayo. Dito, dito. Naka-record yan. Dito, dito. Ito ka lang. Mapisat ka ba? Isa ka dyan mamaya. Hindi lang mo dyan. Bukal. Alvarez. 14 ang suot. Basket. Lamang na. Bukal. 32. Wala. Namahan lang talaga. Namahan lang oh. Oh. Marami. Basket. Good luck. 32 all. Wala na, pagod na eh. Ano ba yung second game yan? Bukal. Bukal. Basket. Bukal. 35. Ay, isa pa. Uy, patay. Sige. Ah. Okay. Ayusin nyo. Okay, sir. 32-35. 71 Alvarez. To Bukal. 10 to shoot. Alvarez. Bisimal. 3. Wala. Kaya ang pwesto mo daw. Dapat may electric fan dyan sa... Dapat lang naman sila eh. Para di siya
Foul. Pares. Oh, Slide yun na, hindi ko marirecord dyan. Slide yun eh. Basket. Busy basket by Businan. Ito siya, 34. 6 minutes, 50 seconds. Ayun lang. Ayun. May magkakakas sa likod. Why don't you shoot tayo? Why don't you shoot? Oh, traveling. Nakarecord na. Hindi naman sila sadya eh. Ginaga pa yung kababayan. Alan, rebound. Basket. Alan. By Sir Alan. Score lamang ng isa. 6. Dito ha. Raktan. Dapat, raktan. Alvarez. So, number 8. Alvarez, libre niyo Meron ba eh? 3. Wala. Nakuha ni Bukal. Bukal. Tumira ng 3. Kay Bumal Bukal. ka na. Bukal. 38. Libertad. Wala. Rebound by Larry. Uy! Lang, agaw. Oh! Wala. Basket. Korte. Lamang na yung raktan. Just yan. Just there. Tema raktan. Ating score. 36-40. Ayos. Back to second quarter. Bisimal. Roy Towel. Tumira 3. Roy Towel. 39. Basket. Score. Basketball kay Bart Bisinan. 41. Yun. All time to shot. Bakal. Ang makita ni Brendan. Basket. 42. Bisimal. Para pabiling pa yata yun. Temple. Wala na bola, bumumba na. Bumba na. 10 tayo, 10. Bisimal 3. Wala. Good ball. 750. Alvarez. 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 Kanlobo. Kanlobo Pumitres. Wala. Ipal pa mag-ite. May pasok ka. Ito. Wala. Nakuha ni Ron. Lahat pa rin. Ball ba? Sinasa kayo Bisinan. Bisimal. Sayang. Sharon! Bukal, easy to point. Basket kay Bukal. Score 44. 41. Okay, so 3 seconds. Anabesa 3. Bang! Grabe. Did all. 44 all. Stokit. Point, get down the game. Wala. Sino kaya? Kanlobo. Ginagawa nito ito ng laruan nila. Hindi, ngayon ito yung Basket. Galing. 46. Ayan. Gawa niya dito sa atin. Okay. Ayan. Pwede rin bitawin. Point to shot.
Ipit. Okay. Basket. Tinat-tinat lang ako sa game. Ang lobo. Alvarez. Alvarez, nagtangka. May foul. Oras, oras. Oras, 2 minutes. Na sumunod ng ano. 2 minutes. Binalang ako. 30 shoot tayo. 14, 40 to shoot. 40 to shoot. Nadet. Tok. Laparis. Alvarez, 10 to shoot. Antos. Kalmo pa sa 3. Lord, wala. Ba't naligaw ito? Di ba sa sinado ko dahil? Basket. Alvarez. 49. Abis Chris. Valdez. Bigyan ko Valdez. Yung Marieta ni Bang. Baka may nakakaiwa ng Marieta dito ha. Ah. 75 Foul. Chris. Wala. Wala. 1 minute and 30 seconds. Subay pa. Ang musa pa. Ay kanin pala. Yun lang. Simple, simple. Alan. Bisimal. Bisimal. Wala. Basket. Score 51. Lumali na. 1 minute remaining. Nabisa. Bisimal. Ay, pwede na lang sa ano. Nandun na. Alan. Alan. Nilagay na lang. Wala pa. Basket. 53. Parang nagtaob na halaman niya. 30 seconds. Nuhugot ang ugot. Ayan. Akala yung papawis ka nga. Hindi ako pa. Akala yung papawis ka nga. Oh, talaga naman. Pa, talaga yung pala yun. 49. 15 seconds. Bukal. Basket. 8 seconds. Second na. Wala. Tapos nating second quarter. Third quarter. Aldos. Basket by Alvarez. 57. Mata. Ito na siya lang besa. Bisa 3. Wala. Alan. Ito yan. Nasa rin. Alvarez. Bukal. Basket by Bukal. 59. 10 kalamangan. Sampala ka lang nga. Tumalba. Tumalba. Hindi pa tayo si Tumalba. 52. Bukal. Alvarez. Point and to set. Bukal tumira na 3. Wala. May foul. Bumbat, eh! Magaling, foul. Ayan. Ay, kita yan. Record na. Kitang-kita yun na eh. Dali na record mo. Engineer ha, huwag ganun. Bal. Point and to set. Alan. Nabisa. Point to shoot tayo, point to shoot. Ayun. Wala, Oras. Bukal. Nangubat, libre-libre eh. Alam ko, pipilitin eh. Bukal.
First to shoot tayo, first to shoot. Nandito si Muhammad Salah. First to shoot tayo, first to shoot. Oh! Grabe, aliw. Oh! Sana, pinapakit mo pa. Ulitin pa. First to shoot. Basket. Dalawa ka na. 61. Ah, 3? Magrente. 2, wala. Rebound by Alan. Bah, matras pa. Ah, Grabe kung basket. 63. Ah, nabisa. Tumira ng 3. Wala. Nawala. Oh! Basket. 65. 55. Sampulit. Libertas. Toterarbe. Alvarez. Oh, yun lang. Pangit yan. Libertas. Lumipad na naman. Wala. Kanya pa rin. Basket. 5-7. Binga. Oh? Pwede kayo mag-time out. Time out kaya ha, tigat ka pa. Gamitin yung timeout nyo. Time out na, pahinga daw muna. Gamitin yung timeout. Susundan ko ba? Rated. May foul. Naglalaro. Siya, oo. Sige, sabi mo eh. Save kayo ito. Pani. Muya. Sil. Kaya. Bill. Sarada na. Okay, first flag. Apa? First throw. Basket. Sa. Second throw. Second try. Basket. Dalawa? Walang player o dalawa? Anabesa. Ha? Talaga naman. 59. Ano yung score? Wala. One day to shoot. Oh, Ay, grabe. basket. 69-59. Sampo. 10-10. Bisimal. Gebertas. Basket. Basket. Sino yun? 61. Ayun, 4 minutes and 25. Oras 4 minutes and 25 seconds sa third quarter. Oh! Allah! Basket. 71. Sampo na naman ulit. Bisimal. Basket. 63. Score. Wala, 4 minutes 20 seconds. Ay, pare. Ay, pare. Ay, na-break pa. Hindi ka makawa, ha? Hindi ka makawa. May bag kami, ha? Okay, let's have sarap ka, ha? Tumol ba? Tumir 3. Wala.
Bukal. Basket. Wala, hindi pwede. Tama. 23-63. Time out. Kings. Back to the ball game sa third quarter. Decimal. Gibertas. Tumira. Wala. Lumabay. Tumalba. Tumalba naman. Ah. Alvarez. Bukal. Basket. Bukal. Nasasaktan ka? 25. Kaya lang ah. Decimal. Sinyo? Nabok ka ba? Ay. Bukal kasi. Ano na yan? Remaining. Ay mo kasi siya. Pumasok ka. Hindi mo makakasya pag nandyan ako. Bukal. Kaya tuwa eh. Alvarez. Kada yung score. Ah, bigente. Turn to shoot. Ito. Ay, principal. Bukal. Tumira 3. Basket. Grabe yung pangingin. Mahirap pa. Pahingayin nyo na yan. 78. Pahingayin nyo na yan. Tumalba. Libertas. Mahirap pa nga. Alvarez. Alvarez. Pantay na naman. Ah, Grabe naman. Assist na naman yun oh. Assist na naman. basket. Bukal. 80. 63. Ano remaining? Tumalba. Basket. Yun pala eh. 65. Ano galing yung assist? Sa akin, sa akin. Nandun to shoot tayo. Ba't to shoot? Magnente. Wala. Shoot tayo. Turn to shoot. Turn to shoot. Isa pa. Bukal. Bukal ulit. Rebound ba? May foul. Time foul. 2. Number 2. Ito rin tayo. Second field foul. Nothing. Last personal foul. First throw. Wala. Hindi ako madami. Second throw. Masisi ka pa sa dito. Hindi naman sa video. Basket. Basket. Walang dos. 81, 65. At score. Tignan ko. Abesa. Basket. Best of 5. 67. Alvarez. Exactly. Ay, turn to shoot. Yung binabayaran. Aldos. Tumagnente. Basket. Tayo mag-dito. Alvarez. 40 seconds. Bukal. Bukal, lumabas. Aldos. Nakakaparang. 5 score. Kunti na lang. Tanda na sila. Parang siya ako. Ay, wag oy. Tumalba. Yan na, iba pa, lumipad. Bertas. 9. 25 seconds remaining. 25 seconds. Tayo pa yan, defense na lang. Ayaw mo na ito. Score ka muna. Oh, ga. 60 seconds. Ada na pala si Parker. Bart. Ano ka, Bart? Defense attack. Alvarez. Wala. Yo, baby, simal. Okay lang sa top. 3 seconds. Ah. Wala nang oras.
So, tapos natin third quarter at score 85-69. So, fourth quarter na ha, fourth quarter. Magnente, basket. Oh, Magnente, Raktan. 87. Toy, nandiyan, dun, Toy. Derek Sound. Basket. Ano pa si Boss Dundun eh? Tuloy. Bisimal. Tumalbak. Diyan yung ano, Bart. Yung? Mahalat na sila. Babe. Mahalat talaga. Hindi ko alam itsura mo. Ano ba yun? Hindi ko alam. Galing. Pinadala lang. Eh, kala ko ikaw pang bumili. Ano ba? Pinadala lang ko. Ay po, di ako marunong dyan. Ano ikaw nag-umpisa nito? Basket. Sige na, Pastor. Ay, tingnan ko. Ano? Uniform mo? 73. Kasi magigano. 74. Kundi na lang, kundi na lang. Ito sa ito, sa ito, repeat score. Oh, fourth quarter na. Na, magulo po tayo, nag-live kami. Yeah. Bertas. Basket boy. Sampo na lang, sampo. Tanlobo. Tatlong press lang yan. Yan, kasi wala si Amad. Tira ng tres. Nakuha pa rin, grabe. Gusto na yun, 10 seconds to shoot. Yung pares, wala. Sabi mo yung 50 seconds. Jake Owen, kinalas ni Alvarez, Giberta. Laglag na lang. Time out Raktan, ating score 59-87. Mamaya, 79-87. Bata normal dis pala eh. Kanlobo. wala talang 20 points na ito, bagal. Magnente. So Bukal Tamira. Ito na ngayon ang king. Bertas. Ito na shot. Basilan, wala. Lagpas. Kailangan, sumayas mo ka. Bukal. Kaya parang Sapo lang yun. ay, assist ko naman niya. Ay, naka-assist siya pa rin. Assist ng baby. Bukal Butera. Batas. Okay. Okay, Foul. foul by Tumolba. Ah? Agay, foul. Kita. Kita naman. Nakalis ka na? Ba't nasa likod? Daanan mo kaya si ano? Si Aldos. Alvarez. Basket. Amad. Score 79. 91. Bertas. Huwag ka katulto. Kaya na, basilan. Bisimal Tamira ng tres. Bang! Basket boy. Pasok yan. Score 91. 82. Tao! Oh, tao! Eh, tawin mo yan! Yan! Ito shot. Huwag ka yan! Tama, mali na pasa. Bukal, bukal. Wala. Ay, pas. Baba! Wala tuloy. Red block.
Oh, 3. 85-93 at score. Puti na lang. Eh, ito hindi, kayo yan. Yan, number 6, ay, tawin mo. Ay, foul. Angkat kayo. National. National, second foul. Second team foul na mag-kill. Wala ito Carmel Mall. Straw basket. National, pasok. Parking. Stick and throw. Nasa GC yung gisin? Kita niyo mo? Sige. 5 minutes na lang. Ayos mo ka. Ayos. Stick and throw. Ito, second try. Basket. Dalawa boy. Dalawa. 95. Dito. Okay, Bertas. Sabi ng mga Chris, wala. Alan. Lalo, wala pa rin. Nice foul. Oy. Relax lang. Lapit ka na. Sige na. Paano mo na? Ayusin mo na. Lipat muna kayo. At apatan muna. Hindi, pakayusin mo na para hindi. Sige na. Pwede ka tayo. May init pa rin yan. Yung pitit. Sila pang naman na. Pasensya naman na. Tubal ba? Ano na? May init kayo. Sige na. Yung mga may init. Dito. Magkainit tayo. Sino? Magkamay na. Kaya okay lang yun. Sa susunod, huwag nang uulitin, okay? Sige na. Kamay na. Okay lang. Ganun lang. Tayo lang. Laro tayo lang. Sige. Score right, 5, 10 kalamangan. Basta yan. Ano pala pa eh. Ano to? Mainit ang labanan, mainit. 21. Patay agad si Makoy. Walang kwenta yan. Ako dito. Hindi naman natin siya li. Foul. Par, papasok ka na. Shoot mo na. May duty ka pa eh. Oh, bola. Hindi tayo. Ay. Ano? Ang tulog kayo? Sibat may na 3, wala. Motoras, par. Kapal. Buli mo. May time out pa kayo ha. Tigat mo pa kayo time out. Alvarez. Oras. Team to shoot. Team to shoot ha. Team to shoot. Wala akong tuwalan. Pumalba. Tumera ng 3. Wah, kamalas din ni Bitimal. Ayaw talaga. Alvarez. Basket by Magnente, number 99. Kal. Basket. Alvarez. Ay, time out. Di ba tanggapin sa school? Kamalas naman. Score 99-85. Mayroon pa itisagan yan. Time out. Vikings. So back to the ball game sa fourth quarter atin oras.
3 minutes. 3 minutes ano? Ngayon, sa 24 seconds sa ating Kyle Polo. Ting ting ting. Malayo pa naman ang injeksyonan dito. Bukal. Wala, naglalapakasan. Tempo sa tayo, tempo sa Tito shoes. Nag-ito. Nakuha pa rin kang lobo. Naku, tumira pa! Bukal. Wala mag-ito. Talaga nga. Grabe. Nakatingin pa. Kunti na lang. Score. 99. 78. 87. 87 pala. Right ko. Yan, taga-speed lang yan. Sabi, double speed. Okay. Kaya. Mainit. Kasi daw to. Sino player? Yan, laro. Kina. Sige na ulit. Sige na, mag-ice kayo. Labas niyo muna yung ano, labas niyo muna yung may player, dalawa. No. Anong rep? Foul muna, besinal ha. Laking foul. Laking foul. Technical, bukal. Motion. Fiscal motion. Oh, Petro. Dito sa Pwesto tayo. Mainit yung ating laro ngayon. Dapat ba kayo mainit pa? Kina, okay lang yan. Normal lang na nasiko. Basket dong. Titit, 99. Wala pa penalty. tinatanong ka ba? Penalty. Yeah, gana. Normal. Ilan, sige na. May iwasan eh. Ganyan talaga, may halo talaga si Iko na yan. Makoy, rebound! Ay, yawa, Makoy. Uy, Lumuwa pa. Makoy, baba! Alvarez. Ito? Kailan ka ba sinipan? Yan po! Tanong doon. Ay, ang galing. Uy, Ba't may mga pinasok? Ganda sana. may foul. Foul. Retro? Ating Paul Barret. Tatlo. Bakit na lang mga ito, nasa trade. Wala, si Cantro. Lumabas. Saturday guys. Baka gusto nyo naman alam dito sa ano. Mamili kayo. Ngayon pa sila lapat. Apat yung picture. Ayan ang pang-apat. Basket. Pang-apat lang pala eh. Dalawa. Sa Petro wala. 99-90 at score. Lamang yung Alvarez. Alvarez. Sila sa kayo din sila. Yun lang. Inaantok eh.
last ball. 10 pa. 10 ang Kalamangan. 1 minute. 1 minute pa, malayo pa yan. Ang loko. Drive ako, drive. Bares, wala. Nagagawang pa yung dalawa. Bitit. Box out! Tete, short. Maglite. Basket, Maglinte. Maglite. 1 minute, relay lang. Ay, mahina. Wala. 1-1, 89. Score. Tirak! Paminsan ka lang makatira. Maglinte. Alvarez. Alvarez, Terminatris. Ayaw. Talaga. Okay, last possession. 20 seconds. 30 seconds. Tira mo na. Free throw. Lumampas. Wala na oras. So, at score, 101, 89. Natin.